tam example toy chini next generation chung sanai aborong ne bageno chini thansa je baksa ba chung baksa thansa is oneness abo chung mainai nango ang muitu tongo jeta ang pore mani King Junior Americani khoroksa Martin Luther tongo abo sabo jong to watoi wakhlai o toi phaimani haitoi tai toi sabo holong toi ni toi sa phaioi toi boran maya toi abo perennial juge bo toi phaimani haitoi no chini sakabo je mercy kindness je ishorni je आशीर्वाद chini jati boini tola tongoi phaimani brauni bagai chung juge आंदोलन माखलाइनाय chung chobari nai hinai tini pura biswa o tabok chini Africa ro South Africa ro juda desho boini tola tongnai rok tini mangkha brauni sadinota mango Tripura tabok BJP ni chief minister tamosao chini tribal by non tribal rok abo bakha unglai nai hino taising khorok chini speaker sakha chini tabok Tripura mothawo 13 jona oro non tribal tongo Manipuri tongo Bangali tongo Musulman tongo tai scheduled caste rok tongo oro kuno ni tribal non tribal ni ko phaya tabok jora ADC chini regional party chung khomota phayoi kaisabo chini tribal by non tribal bulai mani kroi kho abono chini juge chini ras maharaja rok chini Tripura shason khayo brown ni aro tranquility krungsa ebong bakha buchi lai mani brown ni bakha tongo haitoi no tini chung khakawo jotono chung ma koyo taklai o election o Tripura chung saisung phuno ongthong chung mangkhlai chung Vidhan Sabha ganang chini ja Tripura land Greater Tripura land ongthong je kono bomu ongthong abo chung parnai de paria abo alga ko kintu chung je tabok da bikhlai mani abo should be empower legislation abongke tabok Tripura bo bini Vidhan Sabha tongo chini Tripura land bo abo haite alga Vidhan Sabha tongnai apura chini TTADC ni je ADC tongmani abo kroyong nai aro chung 30 khan ke ba 40 khan MLA ke nangong nai chini alada speaker ong nai chini alada chief minister tong nai council of minister tong nai MLA tong nai kabama chini daitto tongkho u daitto rok chung palai nani bagai no kaitor ishwar chuno tabok dora mathangri tongkha boni bai chung nainani muchungo lungnani muchungo je chini next generation rok narau jodi narau ni samung narau ni bukuk kaisa narau ni bakhatai kaisa loop ganang chung bai chung walai nani ganang sorojontro ganang borok tongkho chini bisingo abo chung khipnai nango toi ganang ongklai nini generation narau ni next generation no narau sathai mungsa tongla chung tini next generation narau ni bagai ni chung andolon khaika ADC tupka tabok chung present generation narau ni next generation ni bagai andolon kam khai ma khai nai broyong thong chalong thong narau ni bakha kachang ong nai nang nai tabok kuti rang sabai nai parao nogot thang hai khokoi nai boni makhang kisisa butu makhang nai ti do kisa makhang butu ai te ong khlai bon algari ngai rang ri di ai rok barau salai tong tabok je ang hai te ki ba nung hai te apo jodi barau narau ni makhang nai oi narau no rang ri na nyong khlai ano nung asuk butu makhang nu khana ai nai brabo brui ro bola thana oi se ma bu bele mizoram rogo tamanung rang bai ro phai ba ani oro phai khlai nung rang ri nai nung hai ki nai apo toi khlai nai rong no খুব শীঘ্রই সক্রমণ হতে হবে অবতই রোগ তাবক অনেক বড় কোনো বড় সারোগ রেখা আইতই নুন আনক খাইনানি বাগৈ যুগে যুগে তুমি जों তাবক আং 57 বছর 57 years
64 হইতে 65 হইতে আন্দোলন খাইফাইমানি তাবক যারা অবতই গান্ডা আং থাংয়াখো সব সময় কক বই মা সানাই जों সৈত কক সানাই অবনো जों তিনি মঠানে না হমুং তিনি তাই বনাইদি অনেক মানুষ দङ যে মানুষ जों বুঝিমাইয়া সানিল जों তিনি বাখাবো গাহাম খেওয়ান সুনাই নামো এবং তবক চিনি অনেক পটেনশিয়ালিটি চিনি চরাইরো চিনি বেসা পতৈরো কোয়ালিটি गोबां मा दङ আবনো এক্সপ্লোর খালাইমায়া চিনি ইয়াবো যদি লেজিসলেটিভ প্রশাসননি অংথং চিনি আলাদা চিফ সেক্রেটারি দंनाय বিভিন্ন যে স্টেট দंमानि আবরক মা দंनाय এবং আবনো নং চরাইরকনো তাবক রমদি जों বিদেশও কমসে কম 100-200 ড্রাইভার ফুনো বিদেশও जों রহমান খালাই অনেক রাং কামাইনাই বেরাও ইঞ্জিনিয়ারিং দङ ড্রাইভার মেকানিক রক দङ তাবক সাউথ ইন্ডিয়া অংথং তাবক জুদা জুদা স্টেটও রাজ্য সরকার তিনি 26,000 কোটি বাজেট খাইও আরনি তিনি এডিসি নো কমসে কম 3 ভাগ নে 1 ভাগ 6,000 কোটি রিনাই নামো अब 1,000 কোটি সেরিয়া उनके भाई चालक नाइबा बो जखन चिनी लेजिस्लेटिव विधानसभा तंखलाय चिनी विधानसभा जों पास खालायनाय 100 नि 100 चिनी उ एरिया वो खरच संनाय आय अंखलायबा जों 5,000 कोटी जदि जों चिनी पाहार अंचलो वाइने जदि सबाय मांखलाय चिनी एडिसि अंथं चिनी कताल स्टेट अंथं आरो तंगै जदि जों उ रांनो जाय जाय खलाय खरच मांखलाय जों बयस्क बरक रबो चिनी सुबिदा अंनाय जे आबो कताल खायसा त्रिपुरा जों संमानि बो अंनाय जतनो आं खाहामरियो तिनि ताबक चिनी चेयरमैन चिनी महाराज बो फाइनानि आइ दङ अरो करमसरा आं नुखा जों जामपुइनि मिया थाङै तिनि फिरावफोर नुखा आरोबो आइतैनो स्टेज नामजाक दङ किन्तु चिनी आरो ताइ किसा सामुं थांनानै चिनी नाङो अबनि बागै जों जतन तिनि हामरिवै अनि को अरुण पाइखा त्रिपुरा लंग लिव belai belakana hambai borong menangno aseng nangkumani kok seno sai kelang mani bagai hali tabok sini bobagra ganau paisok baikya seng truk seng bono lam sogoi khorang ya saklayana ayang hapung saka tongnai rok mora saka je tongnai rok kisa tolong khor baji please daro phai hello mora saka chugnai rok please bobagra paisinai norok mado phaigen khai hamnai bobagra long live bobagra long live bobagra welcome bobagra na lam sogo bobagra ke janai স্বাগতম ambasabasi bobagra ke janai স্বাগতম bobagra na lam sogo apong hatai bobagra apong hatai bobagra hansani mare bobagra hansani mare bobagra sini mang sini baitang bobagra sini mang no baitang khainana bagai bobagra loge bodol phaibai de bobagra na loge na bang bobagra loge bodol phaibai de त्रिपुरा हास्ते हो इतिहास तैरि खायै त्रिपुरा मथा सरकार तुम नामांग बोबाग्रा नि लगे फाइबाय दे बास्कां 2 तारिख त्रिपुरा मथानि सरकार तुम नाना बागै बोबाग्रा नि लगे बदल फाइबाय दे बोबाग्रानो ओजानगो स्वागतम बोबाग्राके जानाय स्वागतम बोबाग्रा वेलकाम आम्बासाबासिक बोबाग्राके जानाय स्वागतम आम्बासाबासि बोबाग्राके जानाय स्वागतम बोबाग्रा वेलकाम बोबाग्रानो लामसगो ओ ताखौरक ओ बखौरक बोबाग्रानो लामसना बागै बदल फाइदे फ्यूचर जेनारेशन नो थांना बागै बोबाग्रानो लगे बदल फाइबाय दे फ्यूचर जेनारेशन नो थांना बागै कान welcome bobagra long live apong hatai bobagra Terima Tisha bobagra yagra debra bobagra bobagra long live bobagra ayok lokto
lamsogo bubagrano lamsogo mortoi ahongta mortoi ahongta omotoi ahongta anaroso paisinai anaroso tubunai lokal anaros tubunai mortoi ke omotoi ke anaroso ke bubagra long live Kipramata long live bubagra long live Kipramata long live Kipramata beskang 2 তারিখ সরকার বিপুল ভোটে জয় খাইনা বাগাই বদল ফাইবাই দে Kipramata সরকার সামনে বাগাই বদল ফাইবাই দে বুবাগ্রানো লগের না বাগাই বদল ফাইবাই দে ওতাকুরো অবখরক চিনি লগে ফাইবাই দে ওতাকুরো অবখরক বুবাগ্রানো চং লামসোনা বাগাই বদল ফাইবাই দে পাহাড়নগর কইতা আছে পাহাড়নগর কইতা আছে গরে গরে কইতা আছে গরে গরে কইতা আছে গলি গলি কইতা আছে বনে জঙ্গলে কইতা আছে আমবাসাবাসী কইতা আছে আমার কাকিমা কইতা আছে আমার কাকা কইতা আছে দাদু মশাই কইতা আছে রিস্কাওয়ালা কইতা আছে গাড়ি চালক কইতা আছে দিন মজুরি কইতা আছে 10,323 কইতা আছে 10,323 কইতা আছে রাজ্যবাসী কইতা আছে বিজেপি সিপিএম কইতা আছে সিপিএম কইতা আছে Kipramata long live bubagra long live Kipramata long live bubagra long live বুবাগ্রাকে জানাই সকলে মিলে স্বাগতম বুবাগ্রাকে সবাই মিলে bubagrano lamsogo bubagrano lamsogo Kipramata long live Kipramata long live Kipramata ayol goto gore gore কইতাছে gore gore কইতাছে আমবাসাবাসী কইতাছে অলি গলি কইতাছে বিজেপির প্রাক্তন এমএলএ পরিমল দেববর্মা কইতাছে বিজেপির প্রাক্তন এমএলএ পরিমল দেববর্মা কইতাছে অমলেন্দ্র দেববর্মা সিপিএম এর প্রার্থী কইতাছে বিজেপির প্রার্থী কইতাছে আমবাসাবাসী কইতাছে কুলাইবাসী কইতাছে জামথংবাসী কইতাছে ঘণ্টাসরারবাসী কইতাছে কমলাসরাবাসীও কইতাছে মা বোনেরা কইতাছে গিরিবাসীরা কইতাছে সমতলীরা কইতাছে বুবাগ্রা ওয়েলকাম বুবাগ্রা ওয়েলকাম বুবাগ্রা ওয়েলকাম বুবাগ্রাকে জানাই সবাই মিলে স্বাগতম বুবাগ্রানো যত মিলে ওই লামসগো লং লিভ আচ্ছা বুবাগ্রা ফায়াসাত স্লোগান দেবই না তিনি ততরা কিসে গেলাম সকলাই তো রেডি দা যত রেডি দা তো বুবাগ্রা ফাইনালে তাই 10 মিনিট যত রেডি দা তো বুবাগ্রা ফাইনালে তাই 10 মিনিট নাই ও 10 মিনিট সে খরাং কিসে লাইনে হইছে যত পাল খেয়েছে যাতে করে এই নরেন্দ্র মোদি তামসকেমো অমিত শাহ হেমন্ত বিশ্ব শর্মা
যত দিল্লি হিল্লিনে ফাইনে রক রাং বস্তা তুই ফাইনে রনে খঞ্জ কিচিং নাই জাতকে চিরেক লাইনে দক খঞ্জ কিচিং নাই স্লোগান রাইনাই বরনে খঞ্জ কিচিং খঞ্জ ফাটে পর্দা ফাতের নাই জাতকে বোবা গ্রাকে জয় বোবা গ্রাকে জয় বোবা গ্রাকে জয় মর্তইকে জয় অমতইকে জয় আনারসকে জয় মর্তইকে জয় মর্তই আহংতা অঙ্কা মর্তই আহংতা অঙ্কা মর্তই আহংতা অঙ্কা আনারস ফাইসি নাই ফাইসি নাই আনারস আইতাছে 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 আনারস আইতাছে 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 আনারস আইতাছে মহারাজ আইতাছে বোবাগ্রাও আইতাছে 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 মা বোনেরা কইতাছে বুবাগরা আইতাছে মা বোনেরা কইতাছে বুবাগরা আইতাছে মা বোনেরা কইতাছে বুবাগরা আইতাছে 2 তারিখে আইতাছে বুবাগরা আইতাছে 2 তারিখে আইতাছে প্রমথা আইতাছে 2 তারিখে আইতাছে প্রমথা আইতাছে 2 তারিখে আইতাছে প্রমথা আইতাছে আমবাসাবাসী কইতাছে প্রমথা আইতাছে রাজ্যবাসী কইতাছে প্রমথা আইতাছে রাজ্যবাসী কইতাছে প্রমথা আইতাছে অলি গলি কইতাছে প্রমথা আইতাছে ঘরে ঘরে কইতাছে প্রমথা আইতাছে ফেসবুকেতে কইতাছে প্রমথা আইতাছে হোয়াটসঅ্যাপেতে কইতাছে প্রমথা আইতাছে ইউটিউবেতে কইতাছে প্রমথা আইতাছে বোবাগ্রা কইতাছে প্রমথা আইতাছে বোবাগ্রা লং লিভ লং লিভ বোবাগ্রা লং লিভ লং লিভ বোবাগ্রা লং লিভ লং লিভ দীপ্রামতা লং লিভ লং লিভ বোবাগ্রা লং লিভ লং লিভ বোমারিও ভোট নাই আনারসা বডিনা 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 অমতুয়ে বহিলাই দে ভাইসা মরতুই বহিলাই দে বোমারিও ভোট নাই অন্তিয়া বডিনা মরতুই হিলাই দে মরতুই বোমারিও ভোট নাই মর্তিয়া বডিনা বোমারিও ভোট নাই মর্তিয়া বডিনা বোবাগ্রা লং লিভ লং লিভ বোবাগ্রা লং লিভ লং লিভ দীপ্রামতা লং লিভ লং লিভ আকাশ বাতাস কইতাছে প্রমথা আইতাছে গলি গলি কইতাছে প্রমথা আইতাছে গলি গলি কইতাছে প্রমথা আইতাছে বিজেপি জুমলারাও কইতাছে প্রমথা আইতাছে বিজেপি জুমলারাও কইতাছে প্রমথা আইতাছে কৃষক সিপিএম কইতাছে প্রমথা আইতাছে জিতেন বাবু কইতাছে প্রমথা আইতাছে পরিমল বাবু কইতাছে প্রমথা আইতাছে অমিত শাহ কইতাছে প্রমথা আইতাছে অমিত শাহ কইতাছে প্রমথা আইতাছে হেমন্ত শর্মা কইতাছে প্রমথা আইতাছে পরিমল বাবু কান্না কান্না কইতাছে প্রমথা আইতাছে সুখের জল ফালাইয়া পরিমল বাবু কইতাছে প্রমথা আইতাছে সুখের জল ফালাইয়া পরিমল বাবু কইতাছে প্রমথা আইতাছে বিজেপিরা কইতাছে প্রমথা আইতাছে সিপিএম রা কইতাছে প্রমথা আইতাছে সুদেব বাবু কইতাছে প্রমথা আইতাছে মোদিও কইতাছে প্রমথা আইতাছে নরেন্দ্র মোদি কইতাছে প্রমথা আইতাছে বোবাগ্রা লং লিভ লং লিভ বোবাগ্রা লং লিভ লং লিভ ইয়াগ্রা ইয়াকশে বোবাগ্রা বুবাগরা তুই মা তুষা বোবাগ্রা বুবাগরা ইয়াগ্রা ইয়াকশে বোবাগ্রা বুবাগরা তুই মা তুষা বোবাগ্রা বুবাগরা ইয়াগ্রা দেবরা বোবাগ্রা বুবাগরা তুই মা তুষা বোবাগ্রা বোবাগ্রা no buskang 2 tarik 16 tarik board waiting kabang board bay kaplay khalai nai 16 tarik seng bomari wa board nai 16 tarik bomari wa board nai আনারসা বডিনা 16 tarik bomari wa board nai আনারসা বডিনা 16 tarik kabang board wai anaras mari wa board wai 2 tarik seng chini bobagra na to bonai তুবনাই chini bobishot bobagra na 2 tarik to bonai তুবনাই amba
Ambasawa 2 tarigo jitinai bubagra. Ambasawa 2 tarigo jitinai Citto Deborma. Citto Deborma na keplai kelai nai. Citto Deborma seng keplai kelai nai. Future generation na seng keplai kelai nai. Sini future generation na seng keplai kelai nai. Sini future generation na 2 tarigo keplai kelai nai. Ambasawa 2 tarigo bijoy utsav kelai nai. Ambasawa 2 tarigo bijoy utsav kelai nai. Tuima tuisa sawai tongo bubagra phai tongo. Tuima tuisa sawai tongo bubagra phai tongo. Bubagra no lamsogo. Bubagra no lamsogo. Bubagra no lamsogo. Bubagra ke janai sagotom. Bubagra ke janai sagotom. Bubagra ke janai sagotom. 2 তারিখে তিপ্রামথারে জয়ের মালা পরে জানামো স্বাগতম। বোমারি ও বড় নাই। 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 2 তারিখ তবু নাই। বুবাগ্রা ন তবু নাই। 2 তারিখ তবু নাই। আনারস তবু নাই। লোকাল আনারস তবু নাই। লোকাল পার্টি তবু নাই। তিপ্রামথা তবু নাই। তিপ্রামথা তবু নাই। বুবাগ্রা ন তবু নাই। চিত্তরঞ্জন ন তবু নাই। চিত্তরঞ্জন দেববর্মা কেপ্লাই খেলাই নাই। বুবাগ্রা লং লিভ। তিপ্রামথা লং লিভ। তিপ্রামথা লং লিভ। বুবাগ্রা লং লিভ। বুবাগ্রা ন লামসগো। বুবাগ্রা ন লামসগো। বুবাগ্রাকে জানাই স্বাগতম। বুবাগ্রাকে জানাই স্বাগতম। 2 তারিখে জিতবে কে বুবাগ্রা আবার কে 2 তারিখে জিতবে কে বুবাগ্রা আবার কে 2 তারিখে জিতবে 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 কে আমবাসায় জিতবে কে বুবাগ্রা আমবাসায় জিতবে কে আমবাসায় জিতবে কে চিত্তরঞ্জন দেববর্মা বুবাগ্রা লং লিভ বুবাগ্রা ন লামসগো বুবাগ্রাকে জানাই সুস্বাগতম বুবাগ্রাকে জানাই আমবাসাবাসী স্বাগতম বুবাগ্রা ন লামসগো বুবাগ্রা ন লামসগো বুবাগ্রা ন লামসগো বুবাগ্রা ন লামসগো বুবাগ্রা ওয়েলকাম বুবাগ্রা ওয়েলকাম বুবাগ্রা ওয়েলকাম চিনি বাগাই সপাইখা বুবাগ্রা সপাইখা চিনি বাগাই সপাইখা চিনি বাগাই সপাইখা চিনি বাগাই সপাইখা সংনাম থাংনা সপাইখা সংনাম থাংনা সপাইখা সংনা পিয়গনা সপাইখা সংনা পিয়গনা সপাইখা চিনি মুক্তিদাতা সপাইখা সংনা লেংলাং মারনা সপাইখা চিনি দফানা পিয়গনা বাগাই সপাইখা সংনা থাংনা বাগাই সপাইখা চিনি হানো পিয়গনা বাগাই সপাইখা ত্রিপুরানি মুক্তিদাতা সপাইখা বুবাগ্রা ওয়েলকাম প্রমোতা লং লিভ বুবাগ্রা লং লিভ YTF লং লিভ প্রমোতা লং লিভ YTF লং লিভ WF লং লিভ
long live, Ambasabasi long live, Triprabasi long live, Hansa long live, Bobagara long live. Huh? Tới 5 minute nang nai, tới 5 minute nang nai, khorang kisiga khunap le, hospital sopai jak, khorang de kisika, ঠিক আছে tới 5 minute, আমি kisiga কইছি, মুই আপনার শান্তির বাজার রে ফেমেনে তিনি হাইনে হাই, যত পাল খাইনে তেইসা, বিজয় উৎসবনি দিন কাহামকে স্লোগান মারলাইনাই বলে আপনার তো পাল খেরলাই মাগলাক জানি যা পারা পারা মারলাইনাই, আবার মই তিনি সিমে প্র্যাকটিস খাই থাকলাইনাই। Bubagra long live, Tipramotha long live, 2 তারিখও সাবো ফাইনাই, 2 তারিখও সাবো ফাইনাই, Tipramotha keplaing nai si, Tipramotha keplaing nai, 2 তারিখও সাবো ফাইনাই, Tipramotha keplaing nai, 2 তারিখও সাবো ফাইনাই, Tipramotha keplaing nai, 2 তারিখও সাবো ফাইনাই, Tipramotha keplaing nai, Bomariwo budu nai, Bomariwo budu nai, Sungno mathangna bagai Bomariwo budu nai, Bobagrana logerna bagai Bomariwo budu nai, Sini future generation mathangna bagai Bomariwo budu nai, Sini future generation mathangna bagai Bomariwo budu nai, Sini basabutina mathangna bagai Bomariwo budu nai, 10,323 rok BJP bai seprak jagi angai te se phiok jangna ke Bomariwo budu nai, 10,323 seprak jangna musuk yang ke Bomariwo budu nai, BRPT STJT thangjangna ni musuk yang ke Bomariwo budu nai, 50,000 বছর চাকরি নাই ini dukar nai rongna mesen na ke Bomariwo budu nai, 15 লাখ rang nai ini phondong nai rongna mesen na ke Bomariwo budu nai, Miss call rekha sakri mana hinai rona thokai nai rona mesen na ke Bomariwo budu nai, Miss call rekha sakri nai hinai thokai nai rona mesen na ke Bomariwo budu nai, Christmasor gram paharo farak khani CPM na mesen na ke Bomariwo budu nai, Edisi amsayo kaisa panu shohor sunamia BJP CPM na mesen na ke Bomariwo budu nai, Otakok rokchini loge phaina ke Bomariwo budu nai, Sini tapano matangna ke Bomariwo budu nai, Bobagrana keplai klaina ke Bomariwo budu nai, Ambasawa 2 tarikho bijay utsob khaina ke Bomariwo budu nai, Ambasa borok bikra khangrani yogna ke Bomariwo budu nai, Kiprasarno matangna ke Bomariwo budu nai, Sini hawo chini shason khaina ke Bomariwo budu nai, Sono bande nai chino thokok nai patal koina no kabrna ke Bomariwo budu nai, Sono thokai ei bande oi BJP o thangnai a patal koina no kabrna ke Bomariwo budu nai, Jomlaro no kabrna ke Bomariwo budu nai, Porimal de Borma kabui tomono munirna ke Bomariwo budu nai, Joto BJP rok Bomariwo budu nai, Joto CPM Congress khaine rok joto bojaga budu nai, Asam matangna ni symbol Bomariwo budu nai, বিদ্যুৎ দেবর মাসুনা থকাই মান যোগ্য জবাব নাকে Bomariwo budu nai, আনারস বলংনি চিবক বিদ্যুৎ দেবর মানো কাবর নাকে Bomariwo budu nai, আনারস বলংনি চিবক নরখলাই নাকে Bomariwo budu nai, আনারস বলংনি চিবক বিদ্যুৎ দেবর মানো কাবর নাকে Bomariwo budu nai, নরেন্দ্র মোদি অমিত শাহ নো ইয়াক বক্সাকে কিফিলাই দিল্লি ওর হর নাকে Bomariwo budu nai, Bobagra welcome, Bobagra welcome, Bobagra no lamsogo, Bobagra no lamsogo, Ambasabasi Bobagra ke janai swagotam, Bobagra ke janai suswagatam, Bobagra no lamsogo, Ambasani lukurok Bobagra no janogo, Bobagra no lamsogo, Ambasani lukurok Bobagra no khakaseng bai lamsogo, Ambasani lukurok khakupur bai Bobagra no lamsogo, Ambasabasi Bobagra ke janai swagotam,
সুস্বাগতম স্বাগতম স্বাগতম বোবাগ্রা ওয়েলকাম 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 বোবাগ্রা ওয়েলকাম 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 আমবাসাবাসী বোবাগ্রাকে জানাই স্বাগতম 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 সুস্বাগতম স্বাগতম স্বাগতম বোবাগ্রাকে জানাই সুস্বাগতম স্বাগতম বোবাগ্রা ওয়েলকাম 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 ত্রিপুরাবাসীর মুক্তিদাতা বোবাগ্রাকে জানাই স্বাগতম 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 ত্রিপুরাবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষা বোবাগ্রাকে জানাই স্বাগতম 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 ত্রিপুরা ফিউচার জেনারেশনের মুক্তিদাতা বোবাগ্রাকে জানাই স্বাগতম 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 ত্রিপুরা রাজ্যের মহানায়ক বোবাগ্রাকে জানাই স্বাগতম 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 ত্রিপুরা জাতির রিয়েল হিরো বোবাগ্রাকে জানাই ওয়েলকাম 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 ত্রিপুরা জাতির জনক বোবাগ্রাকে জানাই স্বাগতম স্বাগতম ত্রিপুরা স্বাগতম রাজ্যের জাতির জনক মহান জাতির জনক বোবাগ্রাকে জানাই স্বাগতম 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 বোবাগ্রা ওয়েলকাম 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 ত্রিপুরা রাজ্যের মুক্তিদাতা বোবাগ্রাকে জানাই স্বাগতম 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 ত্রিপুরা রাজ্যের মুক্তিদাতা বোবাগ্রাকে জানাই স্বাগতম 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 ত্রিপুরা রাজ্যের রবিন হুড বোবাগ্রাকে জানাই ওয়েলকাম 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 রবিন হুড অফ ত্রিপুরা বোবাগ্রাকে জানাই ওয়েলকাম 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 ত্রিপুরার রবিন হুড গরিবের মুক্তিদাতা ত্রিপুরাবাসীর মুক্তিদাতা বোবাগ্রাকে জানাই স্বাগতম 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 ত্রিপুরা রাজ্যের রিয়েল হিরো বোবাগ্রাকে জানাই স্বাগতম 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 বোবাগ্রাকে জানো গোলাম সগো লামসগো ত্রিপুরা রাজ্যনি ত্রিপুরা সরনা পিয়ক না বাগাই ত্রিপুরা রাজ্যনি রিয়েল হিরো বোবাগ্রা নো লাম সগো লামসগো বোবাগ্রা নো লাম সগো লামসগো ত্রিপুরা রাজ্যের রবিন হুড বোবাগ্রাকে জানাই স্বাগতম 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 বোবাগ্রা ওয়েলকাম 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 The real hero of Tripura Bobagra, welcome. ওয়েলকাম Ambassa people welcoming Bobagra. বুবাগ্রা বুবাগ্রা Bobagra, welcome. ওয়েলকাম Bobagra, welcome. ওয়েলকাম ওয়েলকাম Tripura রাজ্যের real hero Bobagra কে জানাই স্বাগতম। স্বাগতম Tripura স্বাগতম রাজ্যের মুক্তিদাতা Bobagra কে জানাই স্বাগতম। স্বাগতম Bobagra কে জানাই সুস্বাগতম। স্বাগতম জোরসে জানাই স্বাগতম। স্বাগতম Bobagra, স্বাগতম। স্বাগতম Bobagra, welcome. ওয়েলকাম Bobagra কে জানাই সুস্বাগতম। স্বাগতম ত্রিপুরা রাজ্যের মুক্তিদাতা বোবাগ্রাকে জানাই স্বাগতম। স্বাগতম ত্রিপুরা রাজ্যের রবিন হুড বোবাগ্রাকে জানাই স্বাগতম। স্বাগতম ত্রিপুরা রাজ্যের রবিন হুড বোবাগ্রাকে জানাই স্বাগতম। স্বাগতম ত্রিপুরা রাজ্যের মুক্তিদাতা বোবাগ্রাকে জানাই স্বাগতম। স্বাগতম ত্রিপুরা রাজ্যের রিয়েল হিরো বোবাগ্রাকে জানাই স্বাগতম। স্বাগতম The hero of Tripura Bobagra, welcome. ওয়েলকাম The hero of Tripura people Bobagra, welcome. ওয়েলকাম The hero of Tripura people Bobagra, welcome. ওয়েলকাম The hero of Tripura people Bobagra, welcome. ওয়েলকাম বোবাগ্রাকে জানাই স্বাগতম। স্বাগতম বোবাগ্রা ওয়েলকাম। ওয়েলকাম বোবাগ্রাকে জানাই স্বাগতম। স্বাগতম স্বাগতম বোবাগ্রাকে ত্রিপুরাকে বোবাগ্রাকে ত্রিপুরা রাজ্যের মহানায়ক বোবাগ্রাকে জানাই স্বাগতম। স্বাগতম স্বাগতম ত্রিপুরা রাজ্যের রিয়েল হিরো রবিন হুড বোবাগ্রাকে জানাই স্বাগতম। স্বাগতম স্বাগতম 16 লাখ এডিসি বাসের মুক্তিদাতা বোবাগ্রাকে জানাই স্বাগতম। স্বাগতম 40 লাখ ত্রিপুরাবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষা বোবাগ্রাকে জানাই স্বাগতম। বোবাগ্রা ওয়েলকাম। বোবাগ্রা ওয়েলকাম। বোবাগ্রাকে মহারাজাকে হংসাকে ত্রিপুরা মাতাকে যত যারা ungklogo tongnai rengna stage ni ungklogo bobagrano hamzake thansano hamzake যারা হাতায় হাপং tongnai rok jotono mado haboinai thansanari one last fight ni discipline rally phunoknani bagai jotono bisingo habna bagai kobok jao সবাইকে আমি আবেদন করব থানসা যদি আমরা ভালোবাসি ওয়ান লাস্ট ফাইট যদি করতে চাই একটু কষ্ট করে সবাই আমরা মাঠে ঘাটে যারা বাইরে রয়েছে এবং উপরে যারা রয়েছে এবং স্টেজের পিছনে যারা রয়েছে সবাইকে আমি আমন্ত্রণ জানাবো থানসার পরিচয় দেওয়ার জন্য সবাই মাঠের ভিতরে ঐক্যবদ্ধভাবে বোবাগ্রার বাসন জোড়ার জন্য মাঠের ভিতরে সবাই ঢোকার জন্য সবাইকে আবেদন জানিয়ে একটু পরে আমাদের প্রাণপ্রিয়
ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রিপুরাবাসীর মুক্তিদাতা রবিন হুড আমাদের বোবাগ্রার কথোপকথন মনের আওয়াজ আমরা সবাই একসাথে শুনবো। হামবাই ধন্যবাদ। বোবাগ্রা লংলেট, ত্রিপুরা মথা লংলেট। सभी को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग माठ ऊपर की तरफ थोड़ा आप लोग जगह कर दीजिए ताकि सब लोगों को जगह मिले। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो कोई नहीं उन लोग दिखे थांगे माठ फिलअप खेने बगे। अभी हम लोग हमारा प्यारे बुबाग्रा त्रिपुरा का रॉबिन हुड हम लोग का बुबाग्रा का आवाज हम लोग सुनेंगे। और उससे पहले हम लोग त्रिपुरा का हम लोग का निशान हमारा रिसा देके बुबाग्रा और हमारा कैंडिडेट आमबसा का चित्तदेव वर्मा जी और हम लोगों का एमडीसी धीरेन्द्र वर्मा और कैप्टन राठी जी को हम लोग रिसा देके स्वागत करेंगे। और उसके बाद रिसा देना बोल रहा, रिसा देके आप बोल हम लोग रिसा देके स्वागत करके बुबाग्रा का हम लोग का प्यारे बुबाग्रा का भाषण सुनेंगे। और पहले मैं सबसे निवेदन करता हूँ ताली। और उसके बाद हम लोग का कैंडिडेट को हम लोग रिसा देके हम लोग स्वागत करेंगे। और कैप्टन राठी जी को भी हम लोग रिसा देके स्वागत करेंगे। और उनके साथ एमडीसी धीरेन्द्र वर्मा को भी रिसा देके स्वागत करेंगे। और उसके बाद हम लोगों का त्रिपुरा का रॉबिन हुड हम लोगों को बचाने के लिए जो जमीन में उतरा है हम लोग का प्यारे बुबाग्रा का भाषण हम लोग सुनेंगे। जोर से sini oporong gonang songno jadi saya aparoi langsung mana baik ya चलो हम शुरू करते हैं। पहले दे दिया। अच्छा अच्छा मैं वही देख रहा था मैं कहा सर और यो
माइक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वो साउंड मैन माइक चलेगा? सब लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। I love you. Ang poilo no norokno khulung mas kangya farok khulung kha। सबसे पहले पिपरा मोथा पार्टी प्रेसिडेंट विजय कुमार रंखोल, आप वहां में क्या, प्लीज कम हियर, कम हियर ऑन द स्टेज, दिस इज योर स्टेज। विजय बाबू यहाँ का है। एक बार हमारा पिपरा मोथा का प्रेसिडेंट विजय कुमार रंखोल को प्लीज बड़े हाथ से ताली देके प्लीज गिव हिम द रिस्पेक्ट। इसको थानसा नहीं बोलता है, ये विजय बाबू, क्योंकि हाथ ऐसे करके यहाँ में रखता हूँ। विजय रंखोल बुबागरा ये इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा है, जानता क्यों? पूरा त्रिपुरा में हम लोग कैंपेन कर रहा है आपके लिए, मोथा के लिए। हम लोगों को एमएलए नहीं बनना है, हम लोगों को तिपरासा का उनका अधिकार देना है, इसके लिए हम लोग फाइट कर रहा है, कैंपेन कर रहा है, अपने लिए नहीं कर रहा है। इसको बोलता है बलिदान, सैक्रिफाइस। जब कोई त्याग देता है ना कुछ, जब कोई कुछ त्यागता है तो ही बड़ा बनता है। विजय रंखोल ने बुबागरा को बोला, बुबागरा मैं कॉन्टेस्ट नहीं करूंगा, मुझे सबसे पहले तिपरासा को जिताना है, अपने आप को जिताना नहीं है। विजय रंखोल खुद ब खुद कॉन्टेस्ट नहीं किया दोफा के लिए। आप लोग सब जानता है कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तभी भी मैं यहाँ में आया हूँ कैंपेन करने के लिए अम्बासा में। चित्तू बाबू को मैंने प्रॉमिस किया था, चित्तू बाबू कि मैं आऊंगा आपके लिए कैंपेन करने के लिए। देखो अब लोग कैन सिट देयर। हाँ, हाँ। मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं, मैं बैठ के बात करूं? हाँ, बुरा नहीं मानता ना? तो नीचे चेयर, आई डोंट वांट चेयर, चेयर इज फॉर वीआईपी, नॉट फॉर बुबागरा। बुबागरा's हानी बुसा हिल सिल द फ्लोर। देखो आप लोग सब बुबागरा का बात सुनना है तो देखो, दूसरा पॉलिटिशियन लोग, नेता लोग आएगा, ये लोग बड़ा बड़ा बात करेगा। हम ना पॉलिटिक्स में मेरा कोई इंटरेस्ट है ना भाषण देने में इंटरेस्ट है। मेरा एक ही इंटरेस्ट है कि हमारा जो गरीब बुकुंग बरा है, जो गांव में आपके पास घर नहीं है, आप भूखा है, आपका बच्चा का शिक्षा नहीं है ठीक से, हॉस्पिटल में जब आप अपना बुरा को ले जाता है या बोरी को ले जाता है, उनको देखने के लिए डॉक्टर नहीं है, जिसके पास नौकरी नहीं है, जो गरीब है, मैं आपके लिए फाइट करना चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए अपने लिए, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैंने एक संकल्प लिया, मैंने प्रॉमिस किया कि आपको कुछ देना है। सब लोग कभी ना कभी भगवान के घर में जाएगा, गॉड के घर में जाएगा, ईश्वर के घर में जाएगा। भगवान ने मुझे बहुत दिया, राजवाड़ी दिया, रुपया दिया, नाम दिया, राजा का बेटा हूं, बहुत दिया।
लेकिन एक चीज मैं खुद कमाना चाहता हूं, वो है कि पूरा दुनिया जब बुबागरा नहीं रहेगा ना, तो पूरा दुनिया को, पूरा इंडिया को बोलना चाहिए कि ये बुबागरा ने, राजा ने अपने लोगों के लिए फाइट किया, अपने लिए नहीं किया। ये अच्छा आदमी था। और ये तभी होगा जब हम आपको धोखा नहीं देगा। ये तभी होगा जब गरीब बुकुंग बारा के घर में बत्ती आएगा, नौकरी आएगा, खाना आएगा, आपका बच्चा अच्छा स्कूल में जाएगा, तभी होगा। हमको बहुत दुख लगता है कि मुझे ये बात आज मालूम पड़ा। जब मैं बीमार हूं तब मुझे मालूम पड़ा कि बुबागरा, अगर आपको कुछ भी करना है जिंदगी में तो सबसे पहले अपना दोफा को हेल्प करो, अपने आप को हेल्प मत करो। दोफा का आपका जरूरत है, दोफा के लिए हेल्प करो। मैं बदल गया हूं, आपने मुझे बदला। बड़ा बड़ा लीडर लोग दिल्ली से आ रहा है आजकल, 2018 में भी आया था। किसी ने बोला बाटा होबे, रेगा 340 टाका होबे, मिला रेगा 340 टाका? नहीं, किसी को तो मिला होगा, किसी को मिला। तब और एक लीडर ने बोला कि ये फोन निकाल के बोला कि मिस कॉल करो, चाकरी मिलेगा, मिला। तब कल अमित शाह बोला कि बहुत डेवलपमेंट हुआ है त्रिपुरा में। हम लोग का गांव में पानी नहीं है, रास्ता टूटा हुआ है, नौकरी नहीं मिल रहा है। हॉस्पिटल में अगर कोई भी, आप लोग तो अंबासा से है, ढलाई से है, हम आपसे एक सवाल पूछता है। अगरतला में कोई, भगवान ना करे, अगरतला में कोई भी मलेरिया और डायरिया से नहीं मरता है, लेकिन अंबासा ढलाई में लोग आज भी 2023 में भी मलेरिया और डायरिया से मर रहा है। ये कहीं में नहीं होता, सिर्फ यहाँ में होता है। क्यों? ये है सबका साथ सबका विकास, ये है सबका साथ सबका विकास। आप बोलता है कि अच्छा पानी नहीं मिला, तो ठीक है, नहीं मिलता ना। लेकिन ये लोग बोलता है हर घर नल लगा दिया, नल से तो ही नहीं आता, जल नहीं आता। ये दुख का बात नहीं है। आज हम लोग क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों ग्रेटर त्रिपुरा के बारे में बात कर रहे हैं? अगर ये सब दिया जाता, अगर रास्ता दिया जाता, अगर शिक्षा दिया जाता, नौकरी दिया जाता, अधिकार दिया जाता, तो हम लोग ये बात करता नहीं। ये नेता लोग, और 2018 में बोला कि हमारा बुरी लोगों को स्मार्टफोन मिलेगा, मिला आपको स्मार्टफोन? क्यों इतना झूठ बोलता है? दिल्ली से आता है 2018 में, बड़ा बड़ा बात किया, 5 साल तक कोई मिला देखने के लिए नहीं मिला। अभी 2023 में फिर से निर्वाचन है, इलेक्शन है, फिर से आ गया, डेवलपमेंट होबे, उन्नति होबे, आपनर काज पावा जाबे। फिर से इलेक्शन के टाइम, फिर से इलेक्शन खत्म, वापस दिल्ली में गुड बाय, ओके बाय बाय, ये हो गया। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसमें कॉकबोरक में क्या बोलते हैं जानता? ये लोग बोलता था ना, चलो पलटाए, ये लोग तो क्या, चलो ठोकाए। राइट राइट कि नहीं? ठीक बोल रहे, ठीक बोल रहे क्या? ऊपर में आप लोग है, हम कुछ गलत बोला? हम झूठ बोले नहीं आए हैं। मैं भी दिल्ली गया, हम लोग को बुलाया था, चित्तू बाबू भी था, विजय रामखोल भी था।
इसमें इनको वापस दिल्ली भेजना है इन लोगों को। हम लोग दिल्ली गया, अमित दिल्ली गए थे लोग, सब लोग थोड़ा सा फोटो दिखाओ तो, हाथ मिलाओ तो ड्रोन में। मैं दिल्ली गया, विजय बाबू था, चित्तू बाबू था, जगदीश बाबू था, अनिमेश था, मेवार था, और वहां में ये लोग बोलते हैं कि ठीक है আপনি আমাদের সঙ্গে অ্যালায়েন্স করো, বাট আপনার যে ডিমান্ড আছে আমি রাইটিং এ দিতে পারে না। হয়ে যাবে যে আপনার ডিমান্ড আছে, হয়ে যাবে, বাট আমি রাইটিং এ দিতে পারে না। আমি বলে কেন? আমি তো, আমার মনে ছিল কি আমার হুকুম বাড়া রাইটিং করতে পারে না, আপনি রাইটিং করতে পারে না, क्यों क्यों ये लोग राइटिंग में नहीं देना चाहता? क्योंकि ये लोग क्या करना चाहता है इलेक्शन के बाद? एनसी दे वर्मा का संग क्या किया? एनसी दे वर्मा के संग क्या किया? ठोकाए। क्या किया? हर चीज में ठोकाए। अभी यहां में 2 दिन के बाद देश का प्राइम मिनिस्टर आएगा, नरेंद्र भाई मोदी, ठीक है? नरेंद्र मोदी यहां में 2 दिन के बाद आएगा। मैं बहुत आदर करता हूं, देश का प्राइम मिनिस्टर है, कुर्सी का तो सलाम करना चाहिए, देश का है, बीजेपी का नहीं है, देश का। क्या बोलेगा नरेंद्र मोदी? क्या बोलेगा? देश का प्रधानमंत्री क्या बोलेगा? भाइयों बहनों, हमने रास्ता बनाया, हमने ये किया, हमने वो किया, ठीक है? और एक बात बोलेगा, देश का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, वो जनजाति है, देखो हमने राष्ट्रपति को जनजाति बना दिया, ठीक है? लॉलीपॉप, लॉलीपॉप है कि नहीं? अभी हमको बताओ, यहां में मुसलमान है, मुसलमान लोग भी है। वाजपेयी ने बनाया रामनाथ कोविंद को, और वाजपेयी ने बनाया अब्दुल कलाम को, तो मुसलमान ठीक हो गया? सोनिया गांधी ने, मनमोहन सिंह ने बनाया प्रतिभा पाटिल को, बुरुई को बनाया, तो बुरुई का कल्याण हो गया, आपको मिल गया सब। सीपीएम ने दशरथ देव को बनाया, तो तिपरासा ठीक हो गया? आज हमारा प्राइम मिनिस्टर ने द्रौपदी मुर्मू को प्रेसिडेंट बनाया, तो पूरा तिपरासा जनजाति का कल्याण हो गया। मैं प्राइम मिनिस्टर को एक बात बोलना चाहता हूं, ये बुबागरा एक आदमी को एमएलए, मंत्री, एमपी, वीआईपी बनाने के लिए नहीं आया है। ये बुबागरा 14 लाख तिपरासा को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देने के लिए आया है। हर चीज में झूठ। और रहा बात सीपीएम, यहां में कौन लड़ रहा है? सीपीएम की कांग्रेस? कोई जानता नहीं, कोई जानते ही नहीं। हम आपको बोल रहे हैं, हम जानते हैं सीपीएम लड़ रहा है, लेकिन सब पब्लिक से पूछो कौन लड़ रहा है, कोई नहीं जानता। कोई बोलता कांग्रेस, कोई बोलता सीपीएम। ग्राउंड में नहीं है सीपीएम और कांग्रेस, ग्राउंड में नहीं है। 5 साल में हर कांग्रेस का लीडर को डंडा मारा गया, बीजेपी का सरकार ने डंडा मारा। दिल्ली से लीडर आया, मार खाया। सीपीएम का नेता 5 साल से अपना घर से। मैं सीपीएम और कांग्रेस के वर्कर्स को, सपोर्टर्स को एक बात बोलना चाहता हूं, आज आपका नेता आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकता है। आप तिपरा मोथा को देखो, इतना लोग है, इतना वॉरियर्स है। आज अगर आपने वोट किया अपने पार्टी को, आपका वोट नुकसान में जाएगा। ओनली
तिपरा मोथा आज आपको प्रोटेक्शन, आपके परिवार को, आपके घर को दे सकता है। तो अपना वोट नष्ट मत करो। हमारा फाइट यहां अम्बासा से किसके साथ है? कौन है जो बीजेपी को अम्बासा से हरा सकता है? सिर्फ तिपरा मोथा है। तो जो लोग आज भी वंदे मातरम लाल सलाम करके जा रहा है ना, अगर आपको 5 साल बचना है त्रिपुरा में, क्योंकि बीजेपी अगर जीतेगा तो आपको घर जला देगा, आपको डंडा मारेगा, बाइक वाहिनी आएगा। अगर आपको बचना है, अगर आपको भविष्य के बारे, अपने बच्चे के बारे, अपने परिवार के बारे, अपने घर के बारे, अपने चाकरी के बारे परवाह करना है, तो एक बात समझ लो, ओनली तिपरा मोथा कैन प्रोटेक्ट यू। मीडिया लोग में बहुत लोग बोलते हैं कि महाराजा तो सांप्रदायिक है, कम्युनल है। बीजेपी का मीडिया बोलता हम कम्युनल है। जिस परिवार ने रविंद्रनाथ टैगोर को इतना आदर किया, जगदीश चंद्र बोस को सहायता किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ दोस्ती था महाराजा वीर विक्रम का, जिस परिवार ने मुसलमान के लिए मस्जिद बनाया, गेदू मियां शुजा मस्जिद, जिस परिवार ने चर्च के लिए मिशन कंपाउंड में जमीन डोनेशन दिया, जिस परिवार ने मां त्रिपुरा सुंदरी का सुरक्षा किया, आज बुद्ध मंदिर बनाया, आज वही परिवार आप सांप्रदायिक बोलता है। छी 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 छी। ठीक है, आपके पास पैसा है बहुत, आप मीडिया को खरीद के कुछ भी लिख सकता है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, तिपरा मोथा आया है त्रिपुरा में, बंगाली और तिपरासा का कहीं में झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूं जो समझता हूं कि बंगाली भी गरीब है, तिपरासा भी गरीब है। बंगाली के पास झगड़ा कौन लगाता है? हम लोग का पब्लिक बहुत अच्छा है, सीधा है, ईमानदार है, दिल का अच्छा है। प्रॉब्लम हमेशा नेता में है, लीडर में है। बंगाली, तिपरासा, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट करके टीवी में दिखाते रहता है और बात नहीं करता उन्नति के बारे। हमको बाथरूम भी चाहिए, हमको पुल भी चाहिए, उसके बारे बात नहीं करेगा। जो मंदिर बन रहा है उसके बारे बात करेगा, बात नहीं करेगा, लेकिन बात करेगा चाइना में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इसका दाढ़ी इतना लंबा है, ये इसका आंख इतना छोटा है, इसके बारे बात करेगा, लेकिन असली इशू के बारे बात नहीं करेगा। ये सब नेता लोग क्या है? हाँ, जोर से बोलो और जोर से बोलो। जब नरेंद्र भाई मोदी जी आएंगे अम्बासा में और बोलेंगे हमने ये किया वो किया, आप लोग क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? और वो बोलेगा अरे भाई ये ठोकाई, मतलब ताली मार रहे हैं। देखो, हम लोग बेवकूफ नहीं है, बुकुंग बारा लोग बेवकूफ नहीं है। हम लोग जानता है हमको क्या चाहिए, हम लोग किसी के अगेंस्ट भी नहीं है, लेकिन हाँ पैसा फेंकेगा। आपका नाम क्या? समीर देवर्मा, सुमित देवर्मा। पैसा फेंकेगा ना, वही बैठ कर पैसा फेंकेगा, ले लो वो पैसा। लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए कि नहीं? कौन ने बोला ना? एकदम लेना चाहिए। वो पैसा कॉन्ट्रैक्टर का है जो आपका रास्ता नहीं बनाया, खा लिया। वो पैसा ड्रग माफिया का है जो नशा बेच रहा है। वो पैसा बिजनेसमैन का है जिसने आपका रुपया लेकर पैसा खाया। जब बीजेपी आके रुपया बांटेगा ना, एकदम 100% लेगा कि नहीं लेगा? लेगा कि नहीं लेगा? उनका बाप का पैसा नहीं है, वो आपका पैसा है। 5 साल आप
आपको गरीब रख के पैसा कमाया, आज पैसा फेंकने आ रहा ना, ले लो लो। 70 साल से हमारा बुकुंबारा को, हमारा गरीब लोगों को नीचे रखा, आपको गरीब रखा, खुद घर बन गया, बंगला बन गया, आपको गरीब रखा। अब इलेक्शन आया है, पैसा फेंकने आया है ना, ले लो। अब आप लोग थोड़ा रुपया कमाओ और उनको गरीब बनाओ, उनको आप गरीब बनाओ। अब बोलेगा টাকা নিয়ে বিজেপির ভোট করো, আপনি বলেন হ্যাঁ এবার তো অবশ্যই বিজেপির আমি ভোট করব, 100% আমি বিজেপির ভোট করব। और जाके अनारस में वोट डाल दो। और यहाँ में जो बंगाली है, यहाँ में मीडिया ने भी, मुझे कलकत्ता के मीडिया ने भी 2-3 सवाल पूछा, बोला कि महाराजा ये ग्रेटर त्रिपुरा में तो बंगाली को हटाया जाएगा, निकाला जाएगा, बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। आपका राजा त्रिपुरा का महाराजा का परिवार से है, वीर विक्रम का नाती। हम लोग कम्युनल नहीं है, हम लोग सांप्रदायिक नहीं है। जिसने विप्लव देव को, जो पहले मुख्यमंत्री था, उसको बांग्लादेशी बोला, हम सबके सामने बोला। जिसने बांग्लादेशी गो बैक बोला, जिसने त्रिपुरा पुलिस टेररिस्ट बोला, जिसने त्रिपुरा सरकार बांग्लादेशी सरकार बोला, जिसने बोला सब चकमा को बाहर फेंक देगा, बंगालीज को बाहर फेंक देगा, वो अब क्या बोले। बीजेपी ने एक वॉशिंग मशीन बनाया है, कोई भी गंदा आदमी, कोई भी चोर, कोई भी कुछ भी बोले, वो वॉशिंग मशीन के अंदर जाता है, एक धुलता है, एकदम सफेद हो जाता है, घुमा घुमा के। हाँ, अब हमको बताओ, ये बुबागरा ने कभी नहीं बोला बांग्लादेशी को बैक, विप्लव देव बांग्लादेशी सरकार, त्रिपुरा सरकार, त्रिपुरा पुलिस टेररिस्ट, जिसने ये बात बोला, चकमा को बाहर फेंक देगा बांग्लादेश में, जिसने ये बात बोला, वो बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट है आज। बुबागरा ने ये कभी बात नहीं बोला। तो जो मीडिया बाहर से आ रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा सा अपना होमवर्क कर दो। आपको लगता है मैं खराब हूं, मैं खराब नहीं, मैं जहां मैं था वहीं मैं हूं। मैंने हमेशा बोला लॉलीपॉप मैं नहीं लूंगा, मैं कभी भी एमएलए मंत्री नहीं बनना चाहता हूं, मैं नहीं किया। मैंने हमेशा बोला बिना राइटिंग का अलायंस नहीं होगा, नहीं हुआ। मैंने जो भी बोला किया। और जो लोगों ने आपसे चंदा लेकर रुपया कलेक्ट करके बाहर गया, वही आज जूता पॉलिश कर रहा है। वो लोग है ठकाई। तो प्लीज, मेरे पास इतना पैसा नहीं है एडवर्टाइजमेंट देने के लिए, लेकिन आप भी एक बात बता दो कि त्रिपुरा का बुकुंबारा लोग कम्युनल नहीं है, सांप्रदायिक नहीं है, हम लोग सबको प्यार करते हैं। लेकिन इस बार हम लोग लड़ेंगे, लड़ना पड़ेगा। और हाँ, जीतना भी पड़ेगा। और जीतेंगे तो जोर से बोलो, जीतेंगे तो, हारेंगे तो, लेकिन वन लास्ट फाइट तो करके रहेंगे। पूरा जिंदगी नौकरी करने से, पूरा जिंदगी भीख मांगने से अच्छा है कि अपना अधिकार के लिए एक बार फाइट करो। आपका बुबागरा आपके लिए फाइट कर रहा है, डरने का क्या प्रॉब्लम है? फाइट करेंगे कि नहीं? ये जमीन किसका है? चीनी हो। तब अगर आपको अपना शासन चाहिए तो 16 तारीख को चित्तरंजन अनारस, not Burma, not Liang, not Mok, not Chakma, not Molsom, not Uchoy, not Kaipeng, not anybody but a Tiprasa and a committed Tiprasa
नॉट अ रंगहॉल बट अ तिपरासा, वोट करो। ये फाइट इनका नहीं है, ये फाइट विजय रंगहॉल का नहीं है, ये फाइट मेरा नहीं है, ये फाइट आप सब का है। लास्ट में बुमा बदल को मैं कुछ बोलना चाहता हूं। यू नो, आप लोग शर्मा रहे ऐसा करके बुमा बदल से। आप लोग ने बहुत प्यार दिया। कल मैं बीमार था तो एक बुमा आया, हमको बोला ये दवाई है, पत्ता लाया था, इससे आप ठीक हो जाएगा। मैं जानता हूं मैं ठीक नहीं होगा, लेकिन एक गरीब बुढ़ा बुमा आके हमको दिया, मैंने ले लिया। ये प्यार है, ये प्यार ना कि हम बुबागरा को ठीक कर सकते हैं, ये ले लो, मिथी ले लो, ये प्यार है। आपने बहुत प्यार दिया। हम लोग हमेशा बोलता तिपरासा आई क्लॉक थोंग, आज सब लोग बोलो बुमा बदल लॉन्ग लिव। बोलेगा? बुमा लोग नहीं बोलेगा, सेकला को बोलना पड़ेगा, यूथ को बोलना पड़ेगा, पूरा को बोलेगा कि नहीं? हाँ, बहुत सैक्रिफाइस किया। हाँ, बुमा बदल। अरे क्या चाकू ही नहीं खाया आपने, गुदक नहीं खाया? जोर से बोलो, बुमा बदल। ये बहुत खाया जाते हैं। बुमा बदल, बुमा बदल, बुमा बदल। देखो अब बुमा लोग ताली मारो, आप लोग सबने आपको अप्रिशिएट किया। थानसा इसको भी बोलता है। थानसा तब होता है जब कोई नहीं देखता कौन देपरमा है, कौन रियांग है, कौन मोग है, कौन जमतिया है, कौन रंगखोल है, कौन उचोय है, कौन मोलसोम है, कौन काइपेंग है। थानसा उस टाइम भी होता है जब सब एक होके काम करता है। ठीक बोला सुरजीत? लास्ट में 16 तारीख को आप ऐसा कर रहा हमको वहां में नहीं बुमुंगता वो बुरी को देखो, वो नहीं बुमुंगता अरे यहाँ में अपना मौसम भी है। हाँ, मौसम भी है। ओ तो हम जो थानसा बोल रहे हैं ना, मुनखा ना, हम लोग भी बुकुंग बारा नारबुंग भी थानसा होना चाहिए कि नहीं? हाँ, हम लोग हमबाई बोलता है, आप लोग कराई आसान बोलते हैं। हाँ, हम लोग सुब्राई बोलता है, आप लोग पथियन बोलता है। देखो विजय बाबू ने इतना सिखा दिया हमको। एंड गुड नाइट इज व्हाट? जन है। सीख रहा हूं। आपके साथ साथ फाइट भी करना है, आपके साथ रहना भी है, और आपके साथ आगे भी बढ़ना है। इस टाइम 16 तारीख को सब लोग किसको वोट करेगा? किसको वोट करेगा? और जब मोदी जी आएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे जाओ और जाके बोलो। हम नहीं बोल रहे, आप लोग बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। क्या बोलेगा? हमको सुनाई नहीं रहा क्या बोल रहे हैं, क्योंकि थोकाई तो हुआ है 70 साल में। तो सब लोग खड़ा होके एक संग वो अपना नेशनल मीडिया, बाहर से चैनल भी आया है, चला गया। आइए ना, आइए थोड़ा सा देखिए ना। अरे हमको भी देखिए ना, थोड़ा सा बाहर से टीवी चैनल आया, थोड़ा दिखाना चाहता है। पावर ऑफ तिपरासा, पावर ऑफ थानसा, पावर ऑफ मुनखा। आ रहा है, आ रहा है। हम तो देख रहे हैं। नहीं, अब अरे कैमरा से लगाइए ना। ये है अम्बासा। और हम लोग कुछ कॉपोरक में बोलेंगे, थोड़ा कवर कीजिए। चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ।
धन्यवाद तीप्रा माथा आइक लोकथों तीप्रा सा आइक लोकथों थान सा आइक लोकथों हम Welcome, welcome. Bubagra, welcome. Welcome, welcome. Bubagra, welcome. Welcome, welcome. Tiri luku kutumba na Bubagra junglan soko. 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 Bubagra, welcome. Welcome, welcome. Bubagra, welcome. Welcome, welcome. Bubagra, welcome. Welcome, welcome. Tiri luku kutumba na Bubagra junglan soko. Tiri luku kutumba na Bubagra junglan soko. Bubagra, welcome. Welcome, welcome. Bubagra, welcome. Welcome, welcome. Tiri luku kutumba na Bubagra junglan soko. Tiri luku kutumba na Bubagra junglan soko. Bubagra, aik lokthong. Bubagra, long live. 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 Bubagra ke. Bubagra ke. Bubagra, long live. Bubagra, long live. Bubagra, luku kutumba na Bubagra lam soko. Bubagra, welcome. Bubagra, welcome. Bubagra, welcome. Bubagra, welcome. Bubagra, welcome. Bubagra, welcome. Bubagra, tiri luku kutumba na Bubagra lam soko. 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 Bubagra, long live. Bubagra, long live. Bubagra, long live. Bubagra, phai kaham. Bubagra, phai kaham. Bubagra, phai kaham. Bubagra ke. Bubagra ke. Bubagra, welcome. Bubagra jungla lam soko. Bubagra, phai kaham. Bubagra, phai kaham. Bubagra, phai kaham. Bubagra, welcome. Bubagra, welcome. Bubagra, welcome. Bubagra, welcome. Bubagra, phai kaham. 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 Bubagra ke. Bubagra ke. Bubagra ke. Bubagra ke. Bubagra ke. Bubagra, long live. Bubagra, long live. Long live, long live. Bubagra, long live. Long live, long live. Bubagra, long live. Long live, long live. Bubagra na chung khabai khubai lam soko. Lam soko. Bubagra na chung khabai khubai lam soko. Lam soko, lam soko. Bubagra na chung khabai khubai lam soko. Lam soko. Bubagra na chung khabai khubai lam soko. Bubagra na chung khabai khubai lam soko. Bubagra na chung khabai khubai lam soko. Tara falka bubagra ke. Khabai khubai lam soko. Lam soko, lam soko. Bubagra na chung khabai khubai lam soko. Lam soko, lam soko. Bubagra na khabai khubai lam soko. Lam soko, lam soko. Bubagra na khabai khubai lam soko. Lam soko, lam soko. Bubagra, long live. Long live, long live. 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 Bubagra.
남자고 후바그라노 가발 구발 남자고 벨레벨레카 한바이 koy nay ang stage kana dangso kana ni achire volunteer sura koy nay koy nay chiri dangso kana ni koy nay volunteer sura koy nay ro biskang clear kaina ba koy hekai tabok chin biskang go kok sanai chini 46 sur mane candidate বড় প্রধান শ্যামল সরকার এবারে আমাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন আমাদের 46 সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী মাননীয় শ্যামল সরকার মহাশয় তিনি চিনি শান্তি বাজারো মেগা মাসকে তিরঙ্গা ফাইনে তাকুকতাই বুকুক সংনো কইনে আং নরক সিকাঙ্গরা ফাইয়া আসুখাই বেলাইনো সানাই চিনি সিকাঙ্গ অনেক মাঠ খালি অদ মাঠ খালিও ফাইয়া আসুক ফাইগাই বেলাইনো সানাই চিনি মাসকে তারিগো ফাইয়া ফাইনে তাকুকতাই বুকুক সংনো কইনে নরক সিকাঙ্গ ফাইয়া আসুখাই বেলাইনো সানাই বেলাই বেলকে আমবাই নুং কক সাইড নাকি আচ্ছা সভাপতি মণ্ডলী অসুস্থ আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন ইতিমধ্যেই আমাদের এই রাজ্যের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ জননেতা এবং বর্তমান সময়ে ত্রিপুরা মথা দলের চেয়ারম্যান আমাদের সকলের প্রিয় শ্রদ্ধেয় ত্রিপুরা মানিক্য সাম্রাজ্যের বর্তমান প্রাণ পুরুষ বুবাগ্রা মহারাজা প্রদ্যুৎ বিক্রম কিশোর দেববর্মা মহোদয় আমি সকলের কাছে অনুরোধ করব প্রথমেই মহারাজার নামে আমরা স্লোগান দেব আমাদের নেতৃত্ববৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন ৪৫ কমলপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ত্রিপুরা মথার প্রার্থী শ্রীমতী মেরি দেববর্মা মহোদয়া আমি ওনাদের সহ সকল নেতৃত্বদের অভিনন্দন জানাচ্ছি আপনারা যারা আজকে এই মাঠে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের যত লোক কিছু জাফা কলরে করে বিলবাগ ক্যান্ডিডেট বাগৈ 46 সুর মানি ক্যান্ডিডেট বাগৈ বেলেকে হামবাই জাফা খমলাই তাকুতে বকুক সংগ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে মহারাজা প্রদ্যুৎ বিক্রম কিশোর দেববর্মার হাতকে মজবুত করার জন্য আজকে আপনারা এই মাঠে উপস্থিত হয়েছেন আমি বেশিক্ষণ সময় নেব না আমাদের মহারাজা উপস্থিত হয়েছেন উনি বলবেন আমি যে শুধু কয়েকটা কথা বলে শেষ করব আমার প্রথম কথা আগামী 16 ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচন এই বিধানসভা নির্বাচনে এই শাসক দল হবে বিসর্জন এবং ত্রিপুরা মথা মহারাজার নেতৃত্বে সরকার গঠন করবে তাতে কোনো সন্দেহ নাই আজকের এই সুরমা বিধানসভা এলাকার শান্তির বাজারের সমাবেশ প্রমাণ করছে জানান দিচ্ছে যতই ষড়যন্ত্র চক্রান্ত হোক না কেন আমাদের প্রিয় বুবাগ্রার বিরুদ্ধে ত্রিপুরা মথার বিরুদ্ধে পাহাড়ি বাঙালি মানুষের যে মৈত্রী সেটাকে ভাঙ্গার বিরুদ্ধে কোনো অবস্থাতেই কোনো চক্রান্ত সফল হবে না আগামী 2 তারিখে যখন ভোট বাক্স গণা হবে আমি আপনাদের হলফ করে বলছি গ্যারান্টি দিয়ে বলছি এই সুরমা নদী দিয়ে চূড়া স্রোত বইছে 2 তারিখের বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গণনায় প্রমাণ দেবে ঘরে ঘরে কইতাছে ত্রিপুরা মথা আইতাছে আমি সিপিএম কি করলো বিজেপি কি করলো কংগ্রেস কি করলো এই সমস্ত বলে সময় নষ্ট করতে রাজি না আমি শুধু একটাই কথা বলতে চাই এই যে মহামানব আমাদের জন্য দাঁড়িয়েছেন পিছিয়ে পড়া সমস্ত অংশের মানুষ জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে
সাধারণ মানুষের জন্য দাঁড়িয়েছেন আমাদের পাশে। রাজ ঐশ্বর্য, রাজগদি, রাজখাট, রাজপালন ত্যাগ করে আপনাদের জন্য আমাদের জন্য সারাদিন ময়দানে লড়াই করে যাচ্ছেন। ওনার নাম প্রদ্যুৎ বিক্রম কিশোর দেববর্মা। উনি শিখিয়ে দিয়েছেন মানুষকে যে একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে কি করে বাঁচতে হয়। তাই বন্ধুগণ, আমি বেশি সময় নেব না, শুধু এই কথাটাই বলবো, আমাদের বিরুদ্ধে গভীরভাবে চক্রান্ত চলছে। নির্বাচন মাত্র আর কয়েকটি দিন বাকি আছে। আমি জানি এই সুরমা বিধানসভা কেন্দ্র আমরা জিতবই। এই সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রে কেউ ক্ষমতা নেই আমাদেরকে হারায়, তারপরেও হাইনারা কিন্তু ঘরে ঘরে যাচ্ছে, রাতের অন্ধকারে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছে। আমি বলবো, কোনো কিছুর বিনিময়ে, লোভের বিনিময়ে আপনার ভবিষ্যৎ আপনি ওই হাইনাদের কাছে বিক্রি করবেন না। আগামী 16 তারিখ পর্যন্ত ডাটসেট থেকে আনারস মার্কায় ভোট দিয়ে প্রদ্যুৎ বিক্রম কিশোর মানিক্য দেববর্মার হাতকে শক্তিশালী করতে আপনারা লড়াই করবেন, লড়ে যাবেন। এই কথাগুলি শুধু বলে সবাইকে আবারও সংগ্রামে অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার কথা বলা শেষ করলাম। অসংখ্য ধন্যবাদ। প্রদ্যুৎ বিক্রম কিশোর দেববর্মা, লং লিভ তীব্রমাথা, লং লিভ। সকলকে হামবাই, ধন্যবাদ। Belai na hambai sini Shamul Dano, sini 46 Surma candidate, sini Shamul Dano belai na hambai chung Thainai 16 tarikh February vote bakshi শুধু তামুং নাই, আনারস শুধু তামুং নাই, আনারস শুধু তামুং নাই, আনারস belai na hambai engkai tabuk sini bisakango kong darang nai sini 45 ni candidate borom gedangsek Mary Deborma akoi nai kong darang na bagai tai kamal loge loge na sini bukuk sop no koi nai borom dina bagai sini candidate no engkai bini bagai kese tono jara jotono fan klai fan klai palke bubagarano free time toni dinirok bubagarano feel tajami di please bubagarano free babe toni di jotono na sari kaham no tar tong thakbai wai tiap na koine ang nong no sikango thangna ni bubaga bagoi phaimani bagai tong thogona belai khana hambai norok jotono tini oro kurum kuthomungai chung jotoro palbak sakhal khlaioi 45 tai 46 ningai joto phaioi manjak phainai rokno warriors rokno ani khani kha kufur tai hamjakma tai chibai yafaro tai poilano chini bubagra jona asuk sori hamya tutui hachal ni chimi tini oro phaioi chungbai malai nani bagai chini hamjakmani marino bono chungri nani bagai lam saklaijak Haidi, jeng bono cini hamzak mani mari, bahai klai rilainai, abo cini, hainai, jong mari, 16 tarikono, jeng abo ni proman manai, takut tai bukubrok. Belai khana khaksango, belai khana tongthogo, tini cini Kamalpur sub division ni, duita constituency ni enggoi, tini oro matha boro kuplum sagyang mani bagai. Tai amotoi khlaino jeng buskangni sal dagobo tini bubagrano lamjak lainai lamsok lainai ang sanani musungo oro sudo chini tiprasa simiya tamani bagai hinba oro kumun bafani bororok bo tongmani ba ang kumun kok thaibai wanjei kok thaibai bo kisa kok narogano প্রথমে সবাইকে যারা এখানে উপস্থিত আছেন আপনারা সবাইকে আমার প্রণাম এবং অভিনন্দন জানাই আপনারা এখানে এসেছেন যারা দূর দূরান্ত থেকে এসেছেন আপনাদেরকে খুবই ধন্যবাদ আপনারা আজকে আমাদের মহারাজ এখানে উপস্থিত আছেন মহারাজের কথা শুনবেন আমরা মহারাজের সঙ্গে আমরা কি বলবো তা কোনো কথা বলার নেই আমাদের মুখে কোনো প্রকাশ নেই আমাদের এই কমলপুর সাব ডিভিশন লাঞ্ছিত বঞ্চিত এরিয়াতে আজকে আমাদের মহারাজ পাও ফেলেছে এর জন্য আমরা ধন্যবাদ বলে আমি মনে করি তাই আমার কমলপুরবাসীকে আমি বলতে চাই এখনো যারা আমাদের এই তীব্রমাথায় আমাদের মহারাজের হাত শক্ত করার জন্য এখনো আসেন নাই আমাদের মাইকের আওয়াজ পাচ্ছেন আমাদের মাইকের আওয়াজের মাধ্যমে আপনারা শুনতে পেরেছেন আপনাদেরকে আমি আবারও প্রণাম জানাই এবং আন্তরিক অভিনন্দন জানাই আপনারা যেখানে থাকুন আপনারা এখানে আসুন না আসার পরে
তারপরেও আমাদের গলার আওয়াজ যাতে আপনার কানে গিয়ে পৌঁছে এবং আপনাদের মনে যাতে আমাদের এই কথাগুলা মনে রাখতে পারেন। আপনাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি, আপনারা আসুন, আমাদের মহারাজের হাতকে শক্ত করুন, আমাদের পিঁপড়ামথাকে শক্ত করার জন্য আপনারা সবার আহ্বান জানাই। আপনারা সারা আমরা কোনো মতেই এই 16 তারিখের ভোট যে আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার, আমরা এই গণতন্ত্রের অধিকারের লড়াই করার জন্য আমরা প্রস্তুত হয়েছি বন্ধুগণ। তাই আপনারা সবাই যারা এখনো আসেননি, অনলাইনে পলিটিক্যালে যারা আছেন, আপনাদেরকেও আমি আমন্ত্রণ জানাই, আপনারা আসুন, আমরা হাতে হাত মিলিয়ে মহারাজার হাতকে শক্ত করব। তাই আমরা এখানে আমাদের মহারাজ আছেন, আমাদের মহারাজ আমাদেরকে বক্তব্য শোনাবেন, ভালো ভালো কথা আমাদের জন্য নিয়ে এসেছেন। আপনারা সবাই অপেক্ষা করুন, কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের মহারাজ আপনাদের সাথে কথা বলতে যাচ্ছে। প্রথমেই আমি বলবো বন্ধুগণ, আমরা আর এখন আগের দিন নয়, আমাদের দিন পাল্টিয়ে গিয়েছে সব। আমরাকে এখন কোনো সরকার, কোনো রুলিং গভর্নমেন্ট আমাদেরকে টাকা পয়সা দিয়ে কিনতে পারবে না বন্ধুগণ। কেননা আমরা লড়াই করছি আমাদের মৌলিক অধিকারের জন্য, আমাদের সাংবিধানিক অধিকারের জন্য আমরা লড়াই করছি বন্ধুগণ। আমরা শেষ আমাদের মহারাজের যে কথা যে আমাদেরকে বলতো, हारेंगा तो हारेंगा, जीतेंगा तो जीतेंगा, लेकिन लास्ट फाइट करके दिखाएंगा बोल के हम लोग को जो बोला था, इसलिए हम लोग भी आज लास्ट फाइट करने के लिए हम लोग प्रस्तुत हो रहे हैं। তাই আমি বলতে চাই আপনাদেরকে, আপনারা যেখানেই থাকুক না কেন, আপনারা আসুন, এখনো আমাদের কাছে সময় আছে, আর কয়েকটা দিন আছে, আপনারা আসুন। আজকে আমি আবারও শুনেছি এখানে আরো আমাদের মাঝে এসেছেন অন্যান্য রাজনৈতিক বৃন্দ, 11 ফ্যামিলি 50 ভোটার না কত 50 না 55 ভোটার আমাদের এখানে এসেছে বলে আমি শুনেছি। ওদেরকেও আমি স্বাগতম জানাই, ওদেরকেও আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আপনারা আসুন, হাতে হাত মিলিয়ে আমরা একসাথে কাজ করব। তাই আমি দীর্ঘায়ু কথা বলতে চাই না। আমার কমলপুর 45 কনস্টিটিউয়েন্সিতে আমাদের মহারাজ আমাকে ক্যান্ডিডেট বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই আপনাদের হাতে আমি হাত জোর করছি, আপনারা আসুন, মহারাজের হাতকে শক্ত করার জন্য আনারস মার্কায় ভোট দিয়ে আমাকে জয়যুক্ত করুন, এবং আমাকে নয় আমাদের মহারাজকে জয়যুক্ত করবেন। তাই আমাদের চেহারা দেখে নয়, মহারাজের চেহারার দিক দিয়ে দেখে আপনারা ভোট দিন বন্ধুগণ। তাই আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবো, আপনারা সবাই মিলেমিশে 16 তারিখ উৎসবের আনন্দের মাধ্যমে গণতন্ত্রের অধিকারটা আমরা যাতে আদায় করতে পারি বন্ধুগণ। তাই আপনাদের কাছে আমার তাই অনুরোধ থাকবো, আমরা আনারস মার্কায় ভোট দিয়ে আমরা আমাদের মহারাজকে জয়যুক্ত করব। আমার 45, 46 দুটোটা কনস্টিটিউয়েন্সিতে যাতে আমরা পিঁপড়ামথা জয়যুক্ত করতে পারি, আমি আপনাদের কাছে হাত জোর করছি। এবং আমার আর বেশি কথা বলবো না, আমাদের মাঝে আছেন আমাদের মহারাজ, আমাদেরকে আরো সুন্দর সুন্দর কথা বলে আমাদেরকে বোঝাবে এবং শোনাবে। তাই আমি দীর্ঘায়ু বক্তব্য রাখছি না, আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানেই শেষ করলাম। মহারাজা লং লিভ, পিঁপড়ামথা লং লিভ। হ্যালো, বেলানো হাম ভাই, দিদির জন্য একটা সবাই মিলে জোরদার একটা হাত তালি, সবাই মিলে বেলানো হাম ভাই যত নাও। Tabuk cini bubak rakok sama ni sikang joining program tongo. Oh joining ni. Halo. Bubak rak jokon istesok kafur jotor par. Jotor par kaya bakal koi na jotor. Par kaya bakal je. Bubak rakok sama ni sikang. हाँ कोई नहीं बकरा ज्वाइन करेगा हाँ कोई नहीं जरा ज्वाइन करे ना कोई नहीं परमेश्वर देवबर्मा लालथांगमय हालाम लालडिंगसम हालाम निर्मल देवबर्मा
Romininga Halam, Pranab Kumar Halam. क्या हो रहा है? ज्वाइनिंग बाद में कर ले, पहले लोग को घर भी जाना, अंधारा हो रहा है, ठीक है ना? ज्वाइनिंग बाद में कर ले, आप लोगों को देर भी हो रहा है ना, घर भी जाना है। हाँ, थोड़ी देर के बाद सबको घर में भी पहुंचना है। ज्वाइनिंग बाद में कर। अंगपुलो नरकनो खुलुंग मास कांगिया फारूक खुलुंग खा सब लोगों को। सीनियर लीडर्स सुरमा कमलपुर से, आज टाइम कम है, जरा कुरुई तो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन यहाँ में ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, YTF, TWF, टिपरा मोथा प्रेसिडेंट, सीनियर लीडर्स, मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलने आया हूं। हमको जीतना है ये इलेक्शन। हम लोग जीतेंगे? यस और नो? हाँ या ना? हाँ या ना? तो ये इलेक्शन हम लोग तभी जीत सकते हैं, जीतेगा अगर थानसा हुआ ना, एकता हुआ ना, मुनखाट हुआ ना, तो जीतेंगे। कमलपुर सुरमा में आज तक कभी भी त्रिपुरा का इतिहास में कोई आंचलिक पार्टी कॉन्टेस्ट नहीं किया, लेकिन ये इतिहास में पहले बार है कि एक आंचलिक पार्टी 42 सीट्स में फाइट कर रहा है, और कमलपुर और सुरमा में भी फाइट कर रहा है। और हम लोग फाइट हारने के लिए नहीं कर रहे हैं। कमलपुर में डायरेक्ट फाइट है बीजेपी मोथा के बीच में, सुरमा में भी डायरेक्ट फाइट है बीजेपी और मोथा के बीच में। आज कमलपुर और सुरमा में ना CPM है ना कांग्रेस है। 50 आदमी का रैली नहीं निकाल सकता है ये लोग आज सुरमा और कमलपुर में। तो जो लोग CPM को या कांग्रेस को वोट करना चाहते हैं, आप अपना वोट नष्ट मत करो। इस बार नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को, अमित शाह को, मनोज कांति देव को, बीजेपी का MLA को सिर्फ एक ही पार्टी जवाब दे सकता है, और जवाब पार्टी का नाम है ये लोग सब बोल रहे हैं मोथा আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সব জায়গাতে মথা আছে, আমবাসাতে মথা, সুরমাতে মথা, কমলপুরে মথা, আশ্রমবাড়ির মথা, মজলিশপুরে মথা, খোয়াই মথা, পানি সাগরে মথা, मथा ही मथा है, क्योंकि मथा ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आप लोग यहां में आया है, आपको बुबागरा का बात सुनना है? माइक ये ठीक है। अगला मेरी शामिल अगला 2 दिन में ये दोनों मेरा जो बोलता है ना महाराजा सांप्रदायिक है,
महाराजा बंगाली को पसंद नहीं करता है। यहाँ में जो भी बंगालीज है, तिपरासा है, हिंदू मुसलमान है, मैं बोलना चाहता हूँ ये बंटी और बबली है, ठीक है। सच बात बोले, बीजेपी बहुत रुपया खर्चा करेगा। गुदौक मिलेगा भाई, गुदौक मिलेगा। अभी बीजेपी बहुत रुपया खर्चा करेगा, बहुत झूठ बोलेगा। 2018 में बोला रेगा 340 টাকা বেকার বাটা হবে, বুড়ুয়ে স্মার্টফোন পাওয়া যাবে, মিস কল করো চাকরি পাওয়া যাবে। मिला नहीं, अगरतला में तो बोल रहा है मिला। इसको क्या बोलता है कॉकरोक में? जोर से बोलो क्या बोलता है, और जोर से बोलो क्या बोलता है। ठकाई मतलब धोखा, जुमला। ये लोग 2018 में ठकाई दिया, पावर में आया। अभी 5 साल तक कोई नेता दिखाई नहीं पड़ा। सब सुनो सुनो सुनो, 2023 में वापस नेता लोग आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, आसाम से आ रहा है, बोल रहा है उन्नति होबे, तुम्ही ত্রিপুরাল্যান্ড ডিমান্ড করো না, উন্নতি হবে, তোমার চাকরি পাওয়া যাবে, রাস্তা হয়ে যাবে, ব্রিজ হয়ে যাবে, হাসপাতাল হবে। 2028 में फिर से ये इलेक्शन खत्म, 2023 में वापस गुड बाय, वापस इलेक्शन वापस आएगा। ये लोग नेता लोग इलेक्शन के लिए फाइट कर रहा है, बुबागरा नेक्स्ट जनरेशन के लिए फाइट कर रहा है, आपके लिए फाइट कर रहा है। मैंने बोला था कि नो कॉम्प्रोमाइज। पहला बार एक आंचलिक पार्टी ने 60 साल में दिल्ली जाकर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। क्यों नहीं किया? आपके लिए, आपके लिए। अब आप लोगों को भी समझना पड़ेगा कि 2023 2 तारीख को, नहीं ठीक है, 2023 2 तारीख को किसको वोट करना है? किसको वोट करना है? इसका नाम क्या है? मेरी अनारस। और इसका नाम क्या है? शामल अनारस। आप लोग वोट करेंगे नहीं? और जो सीपीएम का है, जो कांग्रेस का है, हम आपको एक बात बोलता चाहता है, आपको कोई रक्षा नहीं कर सकता है, आपको कोई सुरक्षा नहीं दे सकता, सिर्फ तिपरा मोथा का वॉरियर्स कर सकता है। और जो लोगों को घर जाना है, आप लोग सब 1 मिनट उठिए प्लीज। जो लोग जा रहा है 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट, 1 मिनट, सब लोग उठो। हमारा एक वॉरियर का नाम था प्रणजीत नमोशूद्र, जानता है कि नहीं? आप लोग भी उठो, आप लोग भी उठो। वहां में प्रणजीत नमोशूद्र के लिए सब लोग 1 मिनट के लिए साइलेंस रख सकता है? सब लोग। ये जो बुरी लोग इनको भी खड़ा होने बोलो, जो बैठा है, जो वहां में बैठा है, वहां में सब लोग सिर्फ 1 मिनट के लिए प्रणजीत नमोशूद्र जिसको मार दिया गया था, 1 मिनट के लिए उसका श्रद्धांजलि के लिए 1 मिनट के लिए चुप रह सकते हम लोग? स्टार्ट नाउ।
ओके, जो मीडिया लोग कवर कर रहा है ना, ये त्रिपुरा का इतिहास में पहले बार है कि इतना तिपरासा लोग ने बंगाली का श्रद्धांजलि किया 1 मिनट चुप होकर। आप लोग सब अपने आप को ताली मारिए। ये है थानसा, ये है एकता। हम लोग सांप्रदायिक नहीं है। 2023 का इलेक्शन में कमलपुर भी हम लोग जीतेगा, सुरमा भी हम लोग जीतेगा। जीतेगा तो हारेगा तो हारेगा, लेकिन श्यामल और मेरी वन लास्ट फाइट सबके साथ करना पड़ेगा। थानसा होगा यहाँ में। बुबागरा आपके लिए फाइट कर रहा है। बुबागरा का तबीयत ठीक नहीं है, तभी भी मैं यहाँ में आया हूँ। इसके बाद मैं प्रणजीत नमोशूद्रा के घर में भी जाऊंगा, उससे मिलूंगा भी। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूँ हाथ जोड़ के, एक संग झगड़ा मत करो, एक हो। अगर हम लोग एक होगा, मणिपुरी, बंगाली, मुसलमान, हिंदू, तिपरासा सब, तब हमको कुछ मिलेगा। वरना ये नेशनल पार्टीज हम लोगों को थकाई करते रहेगा। ये फाइट नेता बनाने का नहीं है, ये फाइट हम लोगों का 14 लाख बुकुंगबारा जो गरीब में, गांव में जो गरीब लोग हैं, उनको जस्टिस और इंसाफ देने का है। और ये फाइट आपका है। आप लोग के पास मोबाइल फोन है। मैंने इतना क्राउड बहुत दिन के बाद देखा है। आपके पास मोबाइल फोन है? थोड़ा टॉर्च लाइट ऑन करो तो। ये मीडिया ये अगरतला जाना चाहिए, ऐसा करके। थोड़ा सा कैमरा वाला लोग थोड़ा यहाँ से शामिल, थोड़ा सा ये देखो। हाउस द जोश, हाउस द जोश, हाउस द जोश। हम लोग चिकन पार्टी 2023 में खुद ब खुद सरकार बनाएगा। हमको ना बीजेपी चाहिए ना सीपीएम। ये बार तिपरामोथा अपना गवर्नमेंट बनाएगा। सब लोग एक आवाज में चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी शासन, चीनी हाँ, चीनी शासन, तिपरासा, तिपरासा, तिपरासा। बेलाई बेलाई नो हम भाई, आई लव यू, आई लव यू। आपने जितना मुझे दिया है, इस बार बुबागरा हानी बुसा को कसम खा के बोलता है, हम लोग जीतेगा, 100% जीतेगा। बेलाई नो हम भाई, जितना फास्ट में बोलना भाई, बुबागरा के, बुबागरा के, बुबागरा के। और यहाँ में हमारा चाय बागान का जो वर्कर है, मैं आपको बोल रहा हूं, आपको अब हिंदुस्तानी को, अब मैं एक बात बोल रहा हूं, यहां में बाबूलाल सतनामी भी है। एक बार एससी को दिया, नेक्स्ट टाइम हिंदुस्तानी को देगा, उसके बाद वापस हिंदुस्तानी को देगा। ऐसा करके हम लोग एक बार यहां से वहां करेगा, आपको अधिकार देगा। देखो देखो देखो, मेरा हिंदुस्तानी को आपको बोलना चाहता हूं, आपको स्कूल चाहिए मैं दूंगा, आपको पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए मैं दूंगा। जो लोग आपको थोड़ा सा दारू देकर आपका वोट छीनते हैं ना, उसने 70 साल में आपको भिखारी बनाकर गरीब रखा है। मैं आपको, हम सबको अधिकार दूंगा। अगर ये बात तैयार है तो हम लोग हैं। गोपाल, वोट से ज्यादा अधिकार के लिए बात करो। आपको एमएलए कम अधिकार चाहिए। जब महाराजा खुद ब खुद नहीं लड़ रहा है, सबके लिए लड़ रहा है, खुद एमएलए नहीं बनना चाहता है, सबको अधिकार देना चाहता है। हिंदुस्तानी लोग भी पहले अपने लोगों को अधिकार दो। मुसलमान को, मैं आपको प्यार करता हूं, ये देश आपका, ये जमीन आपका। और कोई भी अगर आपको जिहादी या पाकिस्तानी बोलेगा, सबसे पहले बुबागरा उनको डंडा मार के, आप लोग झुको नहीं, झुकने से
मिलता कुछ नहीं है, झुकने से कुछ नहीं मिलता है। ये आपका अधिकार है, हम लोग सबका अधिकार है। हम लोग छीन के अपना अधिकार को, अपना भविष्य को बनाएंगे। बेलाइनो हम भाई खुलूंगा। धन्यवाद। हेलो